guys! Welcome to my channel! Magbabasa po ako! Hi guys! Magbabasa ako! Hi guys! Anong babasahin mo, be? Galing sa? Saan yan galing? Level 6. Level 6, galing sa school? Ano nang level mo? 16. Okay, o basa na, basa. 16 ang level ko. Okay, o. Paano magbasa ang bata? As, es, is, os, us. Bas. Gas. Das. Gas. Has. Las. Mas. Nas. Jas. Pas. Ras. Tas. Was. Far. Fas. Yes. Es. S. Bes. Kes. Des. Des. Es. Les. Mes. Nes. Yes. Bes. Is. Bis. Kiss. Kiss. Opo, kiss. This. Gis. His. Lis. Miss. Nis. Gis. Peace. Ris. Tis. Vis. Fis. Yes. Very good. Next. Os. Boss. Cos. Dos. Gos. Hos. Los. Mos. Nos. Jos. Pos. Ros. Dos. Was. Fos. Yos. Very good. Next. Os. Bus. Gos. Dus. Gus. Hos. Los. Mos. Nos. Diyos. Ano yung Diyos? Oo, Diyos. Bus. Ros. Dos. Vos. Fos. Yos. Very good. Agos. Ines. Ahas. Utos. Isda. Alsa. Alas. Sino yun si Alas? Opo. Ka na, bilisan mo na. Si Alas? Baspara ni Coco yun Opo. Next. Iwas. 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 Opo. Iwas. Atis. Opo. Ipis. Opo. Uris. Unos. Unos. Ano ulit? Unos. Ito? Ines. Very good. Ayos. Very good. Next. Next. Lapis. Dilis. Rilis.
Batis. Bigas. Bigas. Ano yung bigas? Yung Rice. kanin? Opo, yung rice. Patis. Lunes. Po. Pa. Os. Os. Pakos. Wakas. Rosa. Very good. Malas. Malas. Very good. Bu. Tas. Very good. Butas. Pares. Very good. Panis. Panis. Very good. Panis. Yes. Next. Ipis. Very good. Dalawang ipis natin Next. Manas. Very good. Manas. Next. Is. Very good. Sopas. Very good. Walis. Very good. Buho. Buhos. Hos. Very good. Tawas. Very good. Palos. Very good. Pagkatapos ko na ito, pwede ako mag-cellphone. Okay. Bukas. Libisi. Ha? Libisi. Ayusin mo. O, tingnan mo. Libis. Bis. Very good. Ulitin mo nga. Libis. Very good. Bisa. Ha? Bis. Bilas. Bilas. Very good. Next. Pawis. Very good. Thomas. Taos. No po. Very good. Next. Taos. Nipis. Very good. Labanos. Labados. Labanos. Very good. Next. Marites. Very good. Kamatis. Very good. Bayaka. Ha? Bayaka. Ayusin mo ba? Bas. Bayabas. Very good. Next. Patatas. Patatas. Very good. Next. Alaha. Ala. Aha. Ah. Ala. Alahas. Very good. Next. Matulis. Very good. Alaska. Very good. Malitis. Ha? Malinis. Malinis. Linis. Very good. Next. Kay mama ko yan Sige na, sige na. Okay lang yun. Next. Bangus. Bangus. Very good. Next. Madusa. Madulas. Very good. Next. Nabotas. Very good. Mamaya naman ang good. Level 7. Mamaya. Bakit? Ano gagawin mo? Pag nasa level 7, may pasok. Wala pa. Level 8. Anak. Anak. Buhong. Buhok. Tinik. Tatinikan kasi ako Tapos gumaling. Tingin? Hindi na sumakit Hindi na sumakit yung pa ako. Hindi na sumakit. Kanina natanggal kasi yung papel niya dito Tapos hindi na lalo sumakit kasi tinitigas natin. Okay. Next na. Ito na. Tahimik. Next. Uwak.
balak, Mm. tagak, Mm. tama, talamak, Mm. usok, Mm. usok, iyak. B. Hindi iyak. Ito ba? Kala ko ito. Ito na. Sige na. Itak, Mm. butak, Mm. pikak, Mm? biik, Mm. akit, Mm? atik, Mm. atik. Mm. Sige. Mm. Next. Ebot, Mm. onak, Mm. alat, Mm. it, I. tik, Mm. Next. lalak. Mm. Hindi dyan, dito na tayo. Tapos na ako sa dalawang ganito. Okay. Biyak, Mm. manong, Mm. bulok, Mm. utot, To. tukwa, Mm. Tokwa. tukwa, Mm. tik, tik, Mm. tik, tik, Mm. tusok, Mm. halin, Lik. halik, Opo. Halik. Next. hikdi, B. bi, saksi, Mm. siksi, Mm. sinong, Mm. lamon, lamok, Lamok. ilag, Mm. putok, putok, Mm. pitik, Mm. pitik, payak, payak, Mm. bulak, bulak, Mm. pasok, pasok, Mm. u,